Boleh beli sak Botol e. botol. Pinten kakek tak? Apa sih, Pak? Apa sih? Berarti 17, 15, 30, 32. Apa sih, Pak? Tak botol e. Apa? Parang. Parah. Tak 75. Tak niki. Terus nih isine mawon. Hah? Isine mawon Mawon 17. bisa berapa hari? Hah? 17.000 itu biasa masak berapa hari? Nggih, monggo, Pak. Kita damel masak toyo-toyo nggih saur. 2 minggu, 3 minggu, Pak. Nek damel masak terus ya kaya sak minggu. 3 kilo. Sini iki. Ini ku larang, Pak. Botol mawon yang 400-an. Botol mawon. Terus di sini 150. 150. Heeh. Ojo niku, Pak. Niku bocor niku. Jadi pun Sami. Ada 75. ini bocor sudah ya? Hah? Bocor sudah ya? Boten iki, boten niku kok. Bocor. Terus sampeyan nyari monggo, kalau di minggu kilo sampeyan niku. Priyen mek 150 Pak. Satu muda ya kuat. Ini? Itu bas kompor tan pun. Kompornya nggih enten sedayu, Pak. Nggih, sak-selami tendukun nggih enten. Berarti sak selangi tan sedai. Nggih, tendukun wonten ya. Ini sedai itu pun apa? Endoe sampean badhe sabun dhisik. Bunga. Bunga. Oh nggih, sampean nek enten toko lek enten coba. Enten. Nggih sampean lereni enten. Suwet. Nggih monggo.